हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू सरोज सर एकेडमी। दिस इज सरोज सर। सो पिला आज क्लास रे आमे देखिबा आहुरी बेसिक किछि टॉप इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो आपन को सिटी एग्जाम पे ऑलरेडी सब क्लासेस स्टार्ट हे जैछि। जदि आपन एबे पर्यंत सब क्लासेस चेक आउट करि नांती ताले एबे ही जाई कि डेफिनेटली प्लेलिस्ट सेक्शन रे सब क्लासेस आपन माने चेक करिवे। ओके, सो देन चलंतु स्टार्ट करिबा। जिबा देखिया फर्स्ट क्वेश्चन एंड आपन माने एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करनतु ए भलिया क्वालिटी कंटेंट्स पाइबा पई। ओके, सो चलंतु देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूची। विश्व रे थिबा समस्त वस्तु जेउ सबु द्रव्य को नै गढ़ा ताकू वैज्ञानिक माने केउ नाम रे नामित करिथिले। ताले को नाम देइथिले पिले से माने ना ताकू सर नाम दिया आइतला पदार्थ। ओके, ताले 1 रो आंसर आइगला डी। सो एथरा आपनकर पीवाईक्यूज भी कवर अप होउची एंड ता सहित आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये रहउची। ओके, तापर देखिबा 2 नंबर केउटी पंचतत्वर अंतर्गत नुहे। ताले पंचतत्व नुहे कोटा पिले प्राणी। ओके, तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहूची। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक पदार्थ। ताले पदार्थ काहाको हमें कहबा ना सर सी हला पानीय। ओके, सो पिले जदि आपन माने ऑलरेडी सब जिंस प्रिपेयर करि सरथिबे रेडी थिबे ताहाले जे कि आपन माने ए क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करि परिबे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहया पे गले 40 पाखा पाखी क्वेश्चंस अछि। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करिबा एठी। बाद बाकी आकु छाडी देले जदि आपन माने निजर प्रिपरेशन को बूस्ट करिया पई चाहउछन्ती ताले आपन मानक पई 150 रुपीस रे सरोसर एकेडमी तरफ रु लॉन्च कराइछि सेल्फ प्रिपरेशन किट। जो किट रे आपनकर बोथ पेपर 1 पेपर 2 रो क्वेश्चंस रहउछि, डिटेल नोट्स रहउछि बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे। ओके, सो जदि आपन नोट्स नेबा पई चाहउछन्ती ताले आपन माने एबे ही मते कांटेक्ट करिकि नोट नै पारिबे। ओके, तो देन चलंतु देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक पदार्थ नुहे। ताले पदार्थ नुहे कोटा पिला 4 नंबर आंसर आगला सी गरम। ओके, देखिबा 5 नंबर तुम ठारू अल्प दूरता दूर रे गरम खीरी एक बंद पात्र रे गरम क्षीर ठंडा बोतल और एक पात्र रे ठंडा डाली अछि। काहार बास्ना तुमे संगे संग जानि परिबो। ताले काहार बास्ना संगे संग जाना पड़िबो ना गरम खीरी रो। ओके, अच्छा ये सरीगला। तापर आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची। जणे संतरणकारी नई रे पहरिला बेले जल को काटी काटी करी पहरुची। यह पदार्थर केउ गुण को सूचाउची। ताले पदार्थर कोउ गुण गला ये पिले सी हे गला पदार्थर कणिका मध्य रे आकर्षण बल अछि। ओके, देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची। 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केते केल्विन ना 40 डिग्री सेल्सियस हला सर 313 केल्विन। ओके, 313 केल्विन। ओके, तापरे गला देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 कोन कहूची। 40 केल्विन केते डिग्री सेल्सियस। ताले 40 केल्विन हला बेले केते ए 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, ताले केल्विन को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करबा एंड डिग्री सेल्सियस को केल्विन को कन्वर्ट करिया पे हमको कोन ना 273 सेतरे हमको ऐड करिया पे पड़े। ओके, अच्छा हो ताले ये गला। तापरे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहूची। जलर स्फुटनांक केते। अगेन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ताले 9 नंबर आंसर आगला सी 373 केल्विन। ओके, जोटा कि आपनकर 100 डिग्री सेल्सियस। तापरे देखिबा आपनकर हला क्वेश्चन नंबर कोन कहूची। 10 नंबर देखंतु कोन कहला। सांद्रतार एसआई एकक कोन। ताले सांद्रतार एसआई एकक हे गला ऑप्शन बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तापर देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची। काहारो एकक पास्कल। ताले पास्कल हला काहारो चापर एकक हला पास्कल। देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहला। गोटिए ग्लास रे किछि ठंडा बरफ जल नेई किछि समय छाडी देले कोन हबो। ताले छाडी देले कोन हबो ना ग्लास बाहर जल बिंदु माने देखा जिबे। ओके, 12 नंबर गला। तापर जिबा 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची। जणे झियोर नखरे नेल पॉलिश लागि जाइछि। एहाकु छडाइबा पई निम्नोक्त मध्यरु केउटी आवश्यक। ताले हम काहाकु यूज करिबा ए हला एसीटोन। कोन पे ना जेहेतु ये स्पिरिट रहउची ताले ये कलर टाको रिमूव करि दबो। 14 नंबर देखिबा निम्नोक्त केउ कारकटी बाष्पीभवन को प्रभावित करे नाही। ताले किए करे नाही पिले 14 नंबर आंसर गला डी वायुर चाप। 15 नंबर देखिबा शुष्क बरफटी केउ यौगिक पदार्थ। ताले केउ पदार्थ हला कठिन अंगारकाम्ल। ओके, तापर जिबा देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहूची। केउटी ओजनर एकक। ताले ओजनर एकक पिले की हला 16 आंसर गला सर डी न्यूटन। ओके, देखिबा 17 तापमात्रार एकक कोन। तापमात्रा एकक हला केल्विन। ओके, आउ तार अदर एककटा कोन रहउची ना सर डिग्री सेल्सियस। ओके, 18 नंबर देखिबा घन मीटर काहार एकक। ताले घन मीटर काहार एकक गला 18 नंबर आंसर गला बी आयतन। ओके, तमन जोडा को हमें क्यूब बोली कहउछ। ओके, तापर देखिबा 19 नंबर क्वेश्चन कोन कहला। आयतनर एककर प्रतीक कोन। ताले आयतन एककर प्रतीक कोन हेगला पेले 19 नंबर आंसर हेगला डी मीटर क्यूब, जोटा कि आपनकर 18 नंबर रे पचारिथिला। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहूची। चापर एककर प्रतीक कोन। ताले चापर एककर प्रतीक पिले कोन हला 20 नंबर आंसर हेगला सी पीए माने पास्कल। ओके, तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 देखंतु कोन कहूची। के प्रतीकटी काहार एककर व्यवहृत हुए। ताले के प्रतीक काहा पई यूज हुए पिले तापमात्रा। के माने कोन केल्विन एंड केल्विन को कन्वर्ट केमति करबा 273 हमें ऐड करबा। ओके, तापरे देखिबा केउटी पदार्थर एक भौतिक अवस्था नुहे। ताले केउटी नुहे पिले 22 आंसर हेगला ए कोन हेगला आपनकर आयन।
ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ଜଣେ ପିଲା ତା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛି। ଫଳରେ ତାର ହାତ ବାସୁଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ତା ହାତ ପାପୁଲିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ତାହେଲେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ବେଲେ ଏସିଟନ୍। ଏସିଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଥାଏ ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ବି ଦେଇଥାଏ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 କଣ କହୁଛି? ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାର ତାପମାତ୍ରାର ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତାହେଲେ ଏ ଭିତରୁ କୋଉ କ୍ରମଟି ପିଲେ ଠିକ୍ ହବ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା, ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ, କଠିନ, ଦେନ୍ ହେଲା ବିଇସି। ବିଇସି ମାନେ କଣ ହେଲା? ନା ବୋର୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେସନ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ 150 ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ ନୋଟ୍ସ, PYQs ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଏଣ୍ଡ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାसेସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା 25 କଣ କହୁଛି? ବାଷ୍ପୀଭବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଦରକାର ହେଲା? 25 ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଡି, ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ଆମକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 କଣ କହୁଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆସିଲା ଏବେ ଡେଫିନେସନ। ଇଏ ହେଲା ବେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ, ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଇଭାପୋରେସନର ଡେଫିନେସନ। ତାପରେ ହେଲା 573 କେଲଭିନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? କଣ କରିବା ବେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦବା। କେତେ ମାଇନସ୍ କରିବା? 273 ସେଠୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବା। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 200। ଓକେ, ସାର୍ ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା करेक्ट। ତାପରେ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି? 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁ ଚାପରେ ଜଳ କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତାହେଲେ ଜଳର କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇପାରିବେ? 28 ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 କଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ 29 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁ ଚାପରେ ଜଳ କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ବାୟୁ ଚାପରେ ଜଳ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଗଲା? ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସିଏ ମାନେ ଆଇସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 କଣ କହୁଛି? 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁ ଚାପରେ ଜଳ କେଉଁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତାହେଲେ ଜଳର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ ପିଲେ ଏଠି? ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା ତରଳ। 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସେ ତରଳକୁ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। 31 ଦେଖିବା। ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କେଉଁଥିରେ ରଖିବା ଭଲ? ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ରଖିବା ଭଲ ପିଲେ? ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା 32 କଣ କହୁଛି? କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଗେନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାନ୍ଦ୍ରତା। ଓକେ। ତାହେଲେ 33 ଏଗେନ୍ ଦେଖିବା। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ବିସରଣର ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ? ତାହେଲେ ବିସରଣର ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପିଲେ କୋଉଠି ହେଲା? କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 34 ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ବିସରଣର ହାର ଅଧିକ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା ସରି, ଏଠି ଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ହାର ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଅଧିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ, ସର୍ବନିମ୍ନରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଠିନ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 କଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି? ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ବେଲେ କାହା ଭିତରେ ରହିଛି? 35 ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି, ଆପଣଙ୍କର ବରଫ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହୁ, ଜଳ, ଚକ୍, ଚିମିନି ଧୂଆଁକୁ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ହବ? ତାହେଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ବେଲେ ଠିକ୍ ହବ? ବି, ଚିମିନିର ଧୂଆଁ, ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ମହୁ, ତାପରେ ଗଲା ଚକ୍। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 କଣ କହୁଛି? ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରକ କାନ୍ଥର ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଗ୍ୟାସର କଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ୟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ପିଲେ? 37 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି, ଚାପ ବୋଲି ଆମେ କନସିଡର କରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 38 କଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି ମାତ୍ର ଆକାର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆୟତନ ଅଛି ବଟ୍ ଆକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? 38 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି, ଜଳ। ଓକେ। ସୋ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଟପ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସର କଭର ଅପ୍ କରିଲେ। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ବାଦ ବାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସର PDF पेमेंट କରି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସକୁ ନେଇକି, କିଛି ନ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ନେଇକି। ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।